Ya. Okey. Okey, kita baru mulalah lah. Garam ada, kicap pun ada, tergigit lada, pedas rasanya. Awal bismillah, pembuka bicara. Facebook Live Ailid kita bersua. Baru lagi. Dah live? Dah live? Okey. Dah. Ni. Sekejap ya. Saya mula semula. Garam ada, kicap pun ada, tergigit lada, pedas rasanya. Awal bismillah, pembuka bicara. Facebook Live Ailid kita bersua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi, salam hormat, salam ceria saya ucapkan kepada anda semua, warga Alamaya Facebook Ailid. Apa khabar semua? Sihat? Saya bagi pihak teknikal ingin meminta ampun dan maaf atas masalah teknikal yang berkaitan dengan audio. InsyaAllah kita akan bersiaran secara langsung bermula sekarang lah. Okey. Alhamdulillah, pertama-tama kali dan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat baginda. Atas limpah dan kurnianya dapatlah kita sama-sama mengikuti sesi dialog live Facebook Ailid ini pada hari ini 28 Julai 2020, hari Selasa, bersamaan 7 Zulhijjah 1441 Hijrah. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada rakan-rakan daripada agensi-agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS, dan juga kepada saudara dan saudari yang berada di luar sana kerana sudi meluangkan masa anda yang amat-amat berharga pada hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan sesi perkongsian yang dibawakan oleh Kluster Kejaya Ailid, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Saya Muhammad Idah bin Sulaiman daripada Kluster Kejaya Ailid merupakan moderator anda pada pagi ini. Untuk makluman dan perhatian anda, sesi dialog ini terdapat 3 pusingan, iaitu pusingan yang pertama, moderator akan bertanyakan soalan kepada para panel jemputan kita. Manakala untuk pusingan yang kedua, soalan atau komentar, pandangan dan idea daripada saudara dan saudari akan dibaca di ruangan di Facebook. Dan untuk pusingan yang terakhir, sesi untuk rumusan, kesimpulan, harapan atau kata-kata akhir daripada panel buat kita semua. Saya memohon atas jasa baik saudara dan saudari untuk kita sama-sama like, kita sama-sama komen dan share dalam sesi Facebook live ini, dan saya memohon kepada semua untuk teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami sehingga ke penghujung program. Kami mengalu-alukan penyertaan daripada saudara dan saudari dengan memberikan soalan, komen atau cadangan untuk disampaikan kepada panel jemputan kita. Pada hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu semasa yang dihadapi oleh belia, iaitu bagi memberi pendedahan dan meningkatkan kefahaman kepada belia tentang gaya dan isu komunikasi dalam organisasi. Duduk bersila di RNR Lancang, tikar mengkuang sebagai pelapis. Facebook Live kita berbincang komunikasi dalam organisasi, tahan kena maki di tempat kerja sebagai topik. Baik, sebelum kita berjemput para panel kita untuk berkongsi segala ilmu, segala kemahiran, kepakaran dan pengalaman beliau, terlebih dahulu saya ingin berkongsi kepada anda semua sebuah video yang diambil daripada petikan filem komedi iaitu Do Re Mi yang telah ditayangkan pada tahun 1966, iaitu 54 tahun yang lalu, untuk kita sama-sama menghayati dan mempunyai saling kaitan dalam sesi dialog ini. Jom kita sama-sama saksikan. Gaji RM100 makan sendiri. Betul punya tahu. Kelulusan darjah 1 sekolah Melayu. Aku darjah 2. Belum PSL aku dah berhenti. Darjah 1. Oh boleh. Tinggi 5 kaki 2 inci 3 suku. 5 kaki 2 inci tak ada. 3 suku. Ada. Berat badan 56 kaki. Apa dah macam daging pula kaki. Kebolehan tahan maki. Tahan maki. Oh, boleh lah.
Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Masuklah. Awak datang sini apa mau? Saya ada terbaca kat luar tadi, Cik. Mengatakan di sini ada kerja kosong. Ada surat? Oh, ada ni, Cik. Ah, ni. Kau fikir aku ni taukil pajak gadai ya? Ini aja yang ada, Cik. Lain tak ada. Susah sangat. Berapa harga rumah ni? Ha? Rumah ni? Ya. 60,000. 60,000. Nak jual tak? Belum mau jual lagi. Tolong ambil api tu. Aku ambil api? Ya. Wah, Datuk. Engkau ni nak cucuk rokok ke nak bakar hidung aku? Cucuk rokok. Duduk. Apa yang kau berdiri tu? Duduk. Ya. Wah, sila panggung kau ya? Turun kaki bawah. Tak boleh? Tak boleh. Oh, kau datang ni nak minta kerja ya? Siapa? Tak. Ha? Kebetulan. Kau ada nampak rumput yang panjang depan rumah tadi? Nampak? Nampak? Kau pergi ambil mesin rumput. Sekarang juga kau potong itu rumput. Aku kena potong rumput. Ya. Nanti. Kau ada surat? Surat? Ya. Ada. Dengan pantas pergi ambil. Mila kekasih pujaanku, aku kaya belum jatuh harta, nanti malam kita menari rumba. Encik. Ya. Surat tak ada. Penumuk ada. Korang ajar. Kau fikir rumah bapak kau di sini ya? Baik, terima kasih atas tontonan video tersebut. Okey, video ini mengisahkan 3 orang sahabat yang bernama Do, lakonan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Ray Amore ataupun Ray, lakonan Allahyarham Al-Tongtel, dan Minami atau Mi, dalam menghadapi pergelutan, dalam mencari pekerjaan dan juga masalah rumah tangga. Pelbagai cabaran 3 sahabat yang dilalui mencari ikhtiar hidup dan mengharungi liku-liku kehidupan demi sesuap nasi. Okey, tanpa melengahkan masa, bersama-sama saya pada pagi yang indah dan permai ini ialah 2 orang panel jemputan. Itu yang berusaha Puan Nur Azura binti Abdul Rahman. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Okey, manakala panel yang kedua ialah Coach Sunil Hasmukhari. Apa khabar Coach? Selamat baik. Selamat pagi semua. Very good. Pagi, Thank you. Okey, terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami untuk sesi dialog ini. Okey, sebelum kita bermula, izinkan saya untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan latar belakang panel jemputan kita ya. Panel yang pertama iaitu Puan Nur Azura. Nama diberi Nur Azura Abdul Rahman, merupakan Ketua Unit Kejaya di bahagian pengurusan strategik sumber manusia Khazanah Nasional. Beliau berasal daripada Selangor, berkelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang pengurusan perniagaan dari Universiti Utara Malaysia, mempunyai lebih 20 tahun pengalaman di dalam bidang pengurusan sumber manusia, menjurus kepada bidang pampasan dan faedah pekerja.
Beliau percaya dengan mengembara dapat mendekatkan diri dengan pencipta dan merupakan platform yang terbaik untuk berinteraksi dan mengenali dengan lebih dekat bangsa dan budaya yang berbeza. Okey, manakala untuk panel yang kedua iaitu yang berusaha Coach Sunil Hasmukari merupakan seorang ketua strategis ataupun Group CEO bagi HC Consultants Group. Beliau berasal daripada Melaka. Beliau berkelulusan daripada Universiti Teknologi Petronas UTP iaitu dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, dan juga beliau mendapat menyambung pelajaran beliau ke peringkat sarjana iaitu dalam Sarjana Pentadbiran Perniagaan di Universiti Malaya. Dan beliau pernah bekerja di Petronas lebih dari 10 tahun. Ini antara pencapaian beliau yang hebatlah, iaitu beliau merupakan seorang penceramah antarabangsa sejak berumur 17 tahun, dan masa kini Encik Sunil menjawat beberapa jawatan penting pada peringkat kebangsaan. Antaranya ialah Presiden Malaysia Association of Professional Trainers and Coaches dan Presiden Malaysia Positive Psychology Association. Beliau telah menjelajah hampir 45 buah negara dalam masa 17 tahun untuk mengajar, memberi ucapan sebagai keynote speaker kepada lebih daripada 150,000 peserta dari puluhan negara. Beliau percaya belia adalah tunggak kejayaan negara dan selalu berkecimpung dan membantu dalam program-program memperkasakan belia. Okey. Berbalik kepada tajuk dialog kita pada hari ini, mengapakah komunikasi begitu penting kepada organisasi? Komunikasi yang berkesan, yang penting khususnya kepada pihak pengurusan dan juga pada warga organisasi bagi menentukan semua proses pengurusan dan perancangan dapat berjalan dengan lancar. Proses komunikasi yang berkesan ialah maklumat yang disampaikan secara jelas dan mudah difahami oleh kumpulan sasaran. Tidak dapat dinafikan bahawa keperluan komunikasi secara berkesan amat penting dan mencabar. Tanpa komunikasi yang berkesan, kehadiran ke tempat kerja menjadi berkurangan dan menjadi semangat bekerja berkurangan. Penentangan terhadap perubahan organisasi semakin bertambah, risiko terhadap ketidakfahaman meningkat dan motivasi serta produktiviti pekerja menjadi merosot. Okey, seterusnya kita mulakan dengan soalan kepada panel. Tanpa kita melengahkan masa, saya bertanyakan soalan kepada Puan Azra. Boleh ya Puan? Boleh. Okey, balik kepada intro saya sebentar tadi. Boleh tak Puan jelaskan kepada saya bagaimana untuk menjadi seorang pekerja yang berjiwa besar dan tidak mudah sentak ketika kita bekerja, iaitu kita ni sebagai pekerja ataupun apa saja jawatan yang kita jawat tu, kita ni berkemampuan berdaya saing, berdaya tahan, iaitu tahan daripada kena maki, cacian dan sebagainya lah. Okey, dipersilakan. Okay. Terima kasih Tuan Moderator kerana menjemput saya dalam sesi dialog ni. Okey, untuk soalan Cik Ilyas tadi, saya rasa sebagai manusia kita semua memang ada emosi. So memang perkara biasa kalau bila kita ditegur ataupun kita dikritik, kita akan terasa, kita senang hati. So itu semua memang biasa. Tapi I think sebagai pekerja, kita kena berbalik kepada kenapa kita di sini, kenapa kita bekerja di organisasi ini. So kerja kena ikhlas dan kita kena cari apa visi kita di dalam organisasi. Saya percaya macam kebanyakan kita as a start kita nak belajar. So kita sepatutnya mengambil kritikan sebagai kritikan yang membina untuk self development. And kita kena ingatlah kita tak selalu betul dan kadang-kadang kita perlukan teguran-teguran seperti ini untuk membina jati self reflect. So Puan, teguran. minta maaf. Boleh Puan kuatkan sikit tak? Dekatkan sikit dengan mic. Oh, okey. Mungkin kurang jelas. Sekarang clear?
Okay, better. Ah, okay. 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 Maaf. Okay. Okay. So okay. Okay. I was saying tadi berbalik kepada kita sebagai manusia lah. Memang kita ada emosi. Jadi perkara biasa kalau kita terasa bila kita dikritik ataupun diberi teguran. So benda tu pun biasa. Tapi kita kena ingat tujuan kita bekerja di dalam sesuatu organisasi, apa visi misi kita. And most of the time kita memang nak belajar. So kita kena bersifat terbuka, menerima segala kritikan and kita self-reflect kenapa kita di sini. Kita nak memberikan yang terbaik untuk organisasi dan juga untuk self-development diri kita sendiri. And saya rasa satu lagi yang setiap pekerja perlu ada ketika kalau boleh kita bina support system yang bagus di pejabat. So kita ada kawan-kawan rapat, yang kita boleh luahkan ataupun kita boleh lontarkan idea, berbincang. So kita tak simpan segala apa teguran yang kita terima tu, kita tak ambil sebagai teguran yang negatif. Dan kita luahkan semua, kita berbincang dan kita akan rasa lega dan reda dan kita boleh reflect balik apa yang dikritik atau kritikan yang kita terima tu secara rasional. So satu lagi saya rasa jangan simpan, don't take it home. Apa-apa yang berlaku di pejabat, kita tinggalkan di pejabat so that kita boleh jadi lebih terbuka lah. So secara tak langsung kita boleh jadi bersifat lebih menerima dan berjiwa besar di dalam apa saja insiden-insiden ataupun teguran-teguran yang kita terima semasa bekerja. Jawapan daripada Puan Azira. Okay. Seterusnya kita pada Coach Sunil. Okay. Okay. Soalan seterusnya, apakah contoh komunikasi yang terbaik yang boleh diaplikasikan antara staf bawahan dengan pengurusan tertinggi? Sebab kalau kita tengok staf peringkat bawahan mungkin tidak berapa sama lah dengan komunikasinya dengan pengurusan tertinggi. Jadi bagaimana apa kaedah ke contoh komunikasi yang terbaik yang boleh diaplikasikan antara walaupun perbezaan tingkatnya, tapi sebab benda ni dalam satu jabatan, satu organisasi, jadi boleh diaplikasikanlah antara kedua-dua peringkat tersebut. Okay, silakan. Terima kasih Ilyas. I think soalan tu amat baik sekali. Ingin share pemusnah kejayaan dalam hidup kita adalah satu perkataan namanya EGO. Ego is the biggest culprit that is going to destroy the fabric of your life, the fabric of an organization and everyone else. So bila kita sedang berbual dengan pihak atasan ataupun dengan pihak kawan-kawan sejawatan dengan kita, I think yang paling penting adalah untuk mengaplikasikan one of the most important values in life, which is called being humble. So be humble is a very important thing, and number 2 will be to remember dalam sebuah organisasi, pihak pengurusan ataupun orang yang sedang menjawat jawatan yang lebih tinggi daripada kita pastinya mungkin ada lebih banyak pengalaman daripada kita, dan disebabkan itu mereka akan selalu rasa mereka punya cadangan strategi yang paling baik. So jikalau kita ada adik-adik yang millennial who wants to come and give some ideas to the management and you want to now speak with all humility and humbleness. Number 2, daripada pengalaman saya buat coaching, mentoring dengan leadership program di peringkat national with so many companies, one of the common complaint is people come to me as the boss, as the leader dengan masalah saja.
So I think untuk mengatasi masalah komunikasi, yang paling penting adalah cara pemikiran kita. Nombor 1, pemikiran kita kenalah berlandaskan solusi. When a leader comes and talks to you, or when you go and speak to your leader, what you should be focused on is on the solution, not go to the leader with a problem. I think that is one point that you can really minimize a lot of conflict, because a lot of leaders, management people have that difficulty di mana selalunya datang pada mereka hanyalah untuk mewawarkan all the problems and all the challenges, tetapi tidak mahu memberikan solusi. So that's number 1. Number 2 will be, ingatlah niat kita. Niat kita nak tunjuk belagak ke? Niat kita nak, betul-betul memberikan idea, ataupun niat kita nak, memberikan perspektif yang berlainan. Kita kena ingat cara pemimpin sedang memimpin kita berbeza dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Cara yang dulu ialah lebih kepada authoritative, directive. Now is a lot more different approach like coaching and all that. So what is really important is to understand that when you communicate, number 1, be humble. Number 2, focus on solutions. Number 3, have good intentions of why you are communicating something. And number 4, let go of all ego. Ego is one of the biggest reasons why conflict happens in organizations and in your own life, with your family and your community juga. So kalau kita boleh basmikan perkataan EGO dalam hidup kita akan tenang dan bahagia di tempat kerja dan dalam hidup juga. So that's my 2 cents of thought. Thank you. Kita ni lebih kepada good solution ya. Lepas tu yang ketiga, kita mesti mempunyai niat yang baik. Itu antara contoh komunikasi yang terbaik yang boleh diaplikasikan peringkat bawahan, tak kisah bawahan ke pertengahan, sehingga ke peringkat pengurusan tertinggi. Okey, kita ada soalan. Boleh tak kita jawab soalan daripada Facebook? Okey, soalan daripada Encik Muhammad Zamril. Okey, soalannya, perlukah wujud unit counselling dalam satu-satu jabatan bagi mengatasi masalah emosi di tempat kerja? Boleh mana-mana Puan ataupun Cik Sunil nak menjawabnya? Puan Azura, you want to go first? Okay. Okay. Thank you, Coach. So saya rasa berbalik kepada yang point yang saya bagi tadi, kalau kita bina support system kita di pejabat, kita ada close community, close friend, close group, counselling mungkin tak perlu. So kita sebagai diri kita sendiri, kita jangan harapkan organisasi menyediakan kemudahan-kemudahan macam ni. Kita yang tahu diri kita, and kita yang should bina kita punya own support system. So pengalaman saya sendirilah, it really helps kalau kita berbincang, kita meluahkan perasaan di dalam kumpulan, tapi kita perlu pilih rakan-rakan kumpulan yang berfikiran positif. Don't go to the toxic people where it will end up eat you alive. Kan Coach? I mean, Very true. With positive people yang yang boleh nampak, can see the other side of you. Sebab kadang-kadang kita sebagai manusia ni, kita rasa apa yang kita buat semua betul, and apa yang kita tak boleh nak terima kritikan. So kita kata, oh saya muda, now zaman dah berubah, so this is the new way, the boss dah ketinggalan zaman. But by surrounding yourself with positive people yang can give an honest feedback to you, dia dapat membina you, menjadikan you more receptive terhadap segala masalah, teguran. Kadang-kadang niat setiap ketua tu selalunya niat tu baik. Memang ketua sifat dia nak mendidik. So tapi kadang-kadang kita sebagai manusia ni, kita tak boleh nak terima, and kita fikir terlalu membebankan diri kita dengan, we overthink.
You know, by having a very good support group, support system, we can always, you know, tak perlu macam formal, you know, lunch pergi dengan kawan-kawan yang rasa selesa, just let it go, luahkan perasaan, dapatkan idea, bounce idea. So pendapat saya, tak semestinya kita perlu adakan counselor lah di setiap organisasi. It's good enough if you have support system within your friends in office. Ilyas, if I could just tambah a little bit to what Puan Azura said, right? And she's perfectly right. You do not need an organization to provide you with a counseling, you know, unit and all that stuff. What you need is a change in your culture where everybody, you know, dalam organisasi dipandang daripada lens ataupun lensa, okay, appreciation. Maksudnya, you will have, you know, 99 good things that we have done in life and we do one wrong thing. The leader, the friend, the family member only will look at the one wrong thing. And I'm sure everybody in Malaysia will agree with me. This is what we have been brought up with and this is what our experiences are. What we need to do is we need to change that mindset. We need to change the way we've been looking at life. We need to change the perspective of how we start communicating. Daripada berlandaskan komunikasi kita, berlandaskan pada problem, gap, negativity, kita kenalah cari angle yang positif, angle yang appreciative, angle yang akan memberikan emosi positif. So this is something that I do. You know, I go and help organizations to actually change the culture so that they focus on strengths and build solution-focused conversation skills. And that's why when Ilyas asked me to do this session, I was super excited because it's exactly what we are telling people. Just change the way you speak. Instead of speaking of weaknesses and gaps, speak of strength, speak of positivity, and speak of appreciation. By that virtue, you don't have any more problems in the organization actually, right? Niat tu kenalah baik, niat tu kenalah fokus untuk memastikan conversation adalah positif dan conversation yang kita buat dalam organisasi kenalah untuk kebaikan organisasi, bukannya untuk self-pleasing ego. Self-pleasing ego. Yeah. Okay. Self-pleasing ego tu maksud macam mana? So maksudnya, you know, sometimes when you try to give an idea, cara kita memberikan idea tu adalah untuk menunjukkan kita lebih pandai daripada superior kita. And that's not a good thing, right? You need to remember, we live in Malaysia, right? Like you said, no, I've traveled to so many countries, I've seen so many different cultures, right? The most important thing I realized in Malaysia, you just have to kowtow and respect the elder people. But you can still talk to them with humble, with humility, suggest. Like for example, if I go and talk to Puan Azura, I'll say, Puan, you know, whatever you're doing is fabulous, you know, but I would like to suggest this. Do you mind if I give you my idea, please? So you start from a humble perspective, and when you start with that, they will agree to you, they will listen to you. They are happy with new ideas. Tetapi cara communication itulah yang paling penting. So to respond to the question by Encik Zamri, you do not really need, and I agree with Puan Azura, you do not need a counselor in an organization. What you need is the entire leadership to change the way we've been communicating in an organization. Be strengths driven, be solution focused. Itu saja. Yeah. And I think coach, it also goes both ways kan. Bukan hanya pada pekerja bawahan tapi juga pada ketua. Like what you mentioned earlier lah, the ego. It's how you raise it. It's how you portray it. Yep. Macam ada komen daripada Cik Zuraimi ni. Ya, saya setuju dengan Tuan. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Correct. Very true. Correct. So kita pun perlu support system di tempat kerja daripada Muhammad Hishafuddin Syaimi. Okay. So ada soalan lagi daripada audiens di Facebook, boleh ya? Saya bacakan soalan ya. Boleh. Soalan daripada Encik Zuraimi Yaakob. Soalannya, okay. Apakah channel atau saluran yang paling sesuai anak buah untuk menegur pihak atasan? Sebab selalunya kalau budaya di Malaysia lah kan, boss is always right. Macam kalau segi perniagaan pun, customer is always right. So dan soalan yang kedua,
pilih majikan dahulu baru pilih kerja. Adakah ia benar? So ada dua soalan lah daripada Encik Zuraimi Yaakob. So mana-mana Puan ataupun Coach untuk soalan. Boleh tak Ilyas, you just copy and paste the question in our chat box because want to refer to some words that they are using. Because perkataan yang digunakan tu, the perkataan yang digunakan tu will send a very powerful communication of their, emosi when they're asking the question. So if you can paste the question, that would be very helpful. Paste the question. Okay, very good. Yeah, we can see. Yes. Okay. Yeah. So Puan Azlan, would you like to go first? Okay, maybe saya ambil soalan pertama lah, channel atau saluran paling sesuai untuk anak buah menegur pihak atasan. Okay, saya rasa tak ada masalah untuk menegur pihak atasan, tapi berbalik kepada niat, as what Coach always mention, dia tegaskan dalam setiap percakapan dia, it's berbalik kepada niat. Apa niat you untuk menegur? You nak tunjukkan you ni rebellious, ataupun you betul-betul nak bagi pendapat teguran yang membina. So I think boss is always right. Mungkin perkara yang dah lapuk lah. I mean, this is all my personal opinion. Yes. Dalam zaman sekarang ni kita digalakkan, terutamanya organisasi yang ada sekarang ni, kita digalakkan untuk memberi feedback, so saya rasa salah satu teguran, salah satu cara yang kita boleh gunakan masa kita ada kita punya performance, masa kita ada perbualan prestasi, performance talk within kita punya superior. So kita akan boss akan bagi feedback pada kita, and kita pun boleh bagi feedback kepada ketua, tapi cara kena betul. Jangan kita terus mendadak kata saya tak setuju cara encik ni salah, but kita kata saya rasa sekarang ni keadaan semua cuma saya rasa maybe we can value add, you can value add by doing this. So yalah, macam kita tengok klip tadi kan, the clip Doremi tu, apa-apa berbalik kepada cara. You cannot go over your boundaries. Kita tahu boundary kita, and kita tahu niat kita baik. We don't want to, kita bukannya nak jadi rebellious, tapi kita nak memberi teguran yang membina. And pengalaman saya yang lepas, saya rasa semua ketua-ketua sangat appreciate all this kind of feedback given to them, because saya percaya setiap level di mana pun kita berada, the learning experience tu is continuous. So you need this kind of feedback for you to really learn and grow. Jadi channel-channel yang kita boleh pilih macam itulah. Tapi buat di dalam tempat yang tertutup. It should be one-on-one. You jangan suarakan dalam ketika meeting jabatan, which can really menjatuhkan air muka bos you. So cara tu kena penting, niat kena ada, and tempat kena sesuai. I mean, that's my 2 cents of feedback lah. Just to add on to the first question, I think Puan has covered it very well. Yang penting adalah niat kita, yang cara kita. I think once you understand the niat and once you are able to use the right approach, you will be able to speak to any level, right? Number 2, I think I'd like to answer the second question, right? Pilih majikan dahulu ataupun pilih kerja. 99% of the people yang resign daripada organisasi adalah disebabkan pemimpin. So pilihlah, bukan syarikat yang berjenama besar ke kecil, pilihlah leader yang you akan bekerja sama dengan. Because once you have the right leader, a leader yang dapat memerhatikan kebaikan dalam diri kamu, memerhatikan kebolehan dalam diri you, dan boleh you bring out the best in you, is where you will be able to strive and become successful, right? It is not about the organization, it's not about the what do you call, the company punya brand.
It's good to be in big brands, but there are a lot of small SME organizations that gives you the chance to become super successful and they give you the platform supaya you boleh berjaya. Dan experience yang you dapat, melalui syarikat yang SME ataupun yang kecil is also very, very useful, because with that experience, when you go to the big organizations like Khazanah, Petronas and all that, you will have a lot of good. Coming back to the earlier question yang Puan, illustrate tadi tu, right? I'll give you my own example. I worked for more than 10 years in Petronas, right? And my boss and I have got a beautiful relationship where every 2 weeks once or so, bila lepas meeting dengan VP dah stress dah, we will turun bawah KLCC pergi minum kopi. And while having the coffee, he is so relaxed, he is so open to any suggestions and ideas. And that is where I initiated so many different plans and strategies that he took eventually. Right? So I think yang paling penting adalah tempat yang betul, cara yang betul, niat yang betul. When you have these three, you surely will be able to speak to anybody. Forget about, lower level, mid level. You can even speak directly to your CEO. A lot of Malaysia's leaders today, right, chairman of public listed company, what do you call, MNCs and all, CEOs, GLCs and all, they are so open. They love when the people in their organization datang memberikan feedback, memberikan suggestion. Yang paling penting, again and again, I will ulang in this entire session, right? Niat kena betul, niat kena baik, niat tu kena suci lah, let's put it that way, okay? In other words, right? Niat tu kena suci untuk membantu organisasi dan bukan untuk diri kita nampak pandai, nampak great. That's my thoughts, yeah. Questionnaire atas maklum balas daripada soalan Cik Zuraimi. Okay, macam mana Cik Zuraimi, terjawab ke soalan tersebut? Okay, terbaik. Selamat pagi dari Batu Kikir, Encik Muhammad Hafiz Mustafa. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nur Zaharan Zahiran dari Aras 15 KBF. Terima kasih. Encik Nazrul, berkomunikasi seperti satu keluarga. Okay, ini ada komen daripada Nur Haida Arifin. Saya sangat setuju dengan Coach Sunil. Bila bekerja dalam suasana harmoni dengan suasana yang positif, bila bekerja dalam suasana harmoni dengan suasana yang positif, ianya akan membuatkan semua dalam organisasi itu seronok untuk bekerja dan tanpa paksaan bila melakukan sesuatu. Konsep maki ini perlu diubah dalam bekerja, kerana pekerja kita kalau bawahan kita pun, kita semua ini sudah dewasa dan perlu cara yang betul dalam menegur. Betul? Okey, ni komen juga daripada Cik Zuraimi. Ya, saya setuju dan kurangkan memeli, tegur dengan berhemah dan buat kerja dengan baik. InsyaAllah dapat work environment yang terbaik panel. Ya, betul. Saya pun setuju dengan kurangkan memerli tu, because saya rasa dengan memerli you can't go anywhere, you know. Sometimes you just rasa lagi sakit hati and orang yang you target tu takkan faham apa yang you cakap. So I would say that, you know, budaya memerli ni tidak perlu ada lah dalam, bukan saja dalam organisasi, dalam hidup kita sendiri pun lah. You know? If you want, kalau betul-betul niat kita ikhlas, kita nak menegur untuk kebaikan, cara tu kena betul, you know, jumpa one on one, you know, bagi feedback. Perli memerli ni sometimes orang lain yang terasa, and it will create a toxic environment, you know, dalam punya work environment bekerja. Mestinya work lah, you punya personal life as well. Yeah, anywhere and everywhere. Totally agree. Yep. Yep. You know, just to add on to that, Puanza, I think, you know, this whole idea of, you know, 2-3 orang rasa tidak puas hati dengan superior ataupun dengan leader, then they will go to the cafe ataupun to the pantry and then berbincang, you know. I tell you, that is nothing but just pure cancer cells. Kalau kena je a few things that continuously, it will grow and it will destroy the organization. What we need is really to change everybody punya mindset supaya memberikan fokus kepada kebaikan dalam setiap individu,
memerhatikan apakah kebaikan dan kebolehan dan kekuatan dalam diri orang dan menggunakan kekuatan tu untuk membangunkan diri dan membangunkan organisasi. Janganlah asyik memilih bad behavior or negative behaviors of people. All of us have got kekurangan. Kita ni manusia biasa. Kita ni bukan Tuhan. Right? Kita manusia biasa. So kesemua ada kekurangan dan we are not expert in everything. But if you use everybody punya strengths, right, we can really do a lot for the nation, for the company, for the country, for the people, for everybody. Yang paling penting adalah number one, look at people's strength. Number two, niat kenalah ikhlas untuk membangunkan diri dan organisasi. Betul. Ini seperti komen Puan Feti Azura ni. Love your job but don't love your company because you may not know when your company stops loving you. Coach Sunil, betul tak? I don't know. I mean, I am a Gen Y, by age, and I've just revealed my age to you. But I stayed in Petronas for 10 years and I never moved to other companies. I had offers of double my Petronas salary to move to companies, right? But I chose to continue staying because I think it was because I love Petronas. I love the niat of what Petronas is supposed to be, tunggak negara and all that kind of thing. So I continued working there, right? But you are right, at some point if you find that your company doesn't appreciate you, you are not having the leaders who recognize your strengths and tidak, memberikan peluang untuk you mendaki dalam kerjaya, then yes, get all the experience, move. Yep. Setuju. Okey, terima kasih kepada Coach Sunil dan juga komen daripada Puan Feti Azura. Okey, kita seterusnya pada soalan kita iaitu pada Puan Azura. Kita lihat banyak syarikat company sekarang ni banyak menggunakan pendekatan set up working station yang tidak formal. Pakaian pun sekarang tidak formal macam sekarang kita berdialog ini. So adakah komunikasi organisasi juga menuju ke arah itu? Contohnya macam penulisan surat ke email dan musyarat banyak menggunakan secara yang tidak formal lah. Pengalaman saya terutamanya di organisasi yang bukan kerajaan, saya rasa memang peredaran masa berlaku dan kita menuju ke arah komunikasi yang kurang formal. Tapi tak semestinya bila saya kata komunikasi kita kurang formal, dia jadi budaya saling hormat menghormati tu tak ada. So it's more like, kalau dulu kita bila kita nak berkomunikasi dengan katalah pekerja-pekerja, kita melalui memo, surat perkeliling ataupun kalau kita nak dapatkan kelulusan sesuatu melalui surat rasmi ataupun memo. Tapi sekarang I think komunikasi tu lebih kepada email, tapi kita again kita kena tengok tempat dan cara yang sesuai. So walaupun kita berkomunikasi melalui email, tapi salutation tu kena ada, gaya penulisan tu kena bersesuaian as well as dekat pejabat, dekat masa dalam meeting. Saya rasa kebanyakan organisasi sekarang dia dah tak terlalu hierarki where hanya certain position atau level je yang boleh bersuara di dalam meeting, yang boleh bagi idea. Sekarang ni it went from bottom to all the way up to the top. So kita digalakkan untuk memberikan idea. But then again, walaupun formality tu kurang, tapi nilai-nilai niat tu kena betul, cara kena betul, and kita kena hormat menghormati. So saya rasa sekarang ni kebanyakannya bersifat lebih terbuka lah. Macam dulu kalau zaman dulu bila kita bahasakan diri, bila kita
bahasakan bos kita, kita panggil bos kita akan cakap puan, encik. But sekarang ni especially in the multinational company, we always go first name, you know. Tapi rasa hormat tu masih tak hilang. So pada saya it's okay for you to go a bit less formal, but the main thing it's rasa hormat mesti ada, cara kena betul, dan juga apa yang you nak communicatekan tu sampai. So itu yang penting. That's the main thing that you need to be ensure lah. You know, I mean that's my thought. Coach, you ada anything that you nak tambah? No, I think you said the same thing, and it's really most important is hormat, niat, and how you say it, cara. Itu 3 benda je. Right? It's not very complicated. That's why when people tell me, oh, it's so difficult and all that, tidak. Janji kita dah tak ada ego, kita punya niat tu, you know, suci dan murni, right? And you actually hormat orang yang, you know, you sedang bercakap dengan, then you find that it's smooth, you know, it's a very smooth sailing conversation. Yep. Betul. Okay. Terima kasih. Sorry, silakan. just ulas sikit macam contoh yang Coach Sunil bagi tadi. Tak semestinya komunikasi boleh dilakukan, perlu dilakukan dalam suasana yang formal. You know, you can always go and have a drink dengan rakan sekerja atau even your bosses, you know, and selalunya komunikasi masa you berkeadaan santai adalah paling berkesan. Because you let your guard down, kan, and you lagi menerima. Okay. So apakah adakah cara komunikasi kita ni boleh mempengaruhi prestasi pekerja, seseorang pekerja tu? Maksudnya jika komunikasi yang bagus, tentulah ia akan menaikkan spirit, motivasi, semangat pekerja tu untuk meningkatkan prestasi pekerjaan tersebut kan. So mohon pandanganlah daripada Coach Sunil dan Puan Azura. So apakah cara komunikasi itu mempengaruhi performance seorang pekerja tersebut? 100%. I mean, that is the painful truth lah. You can be very hardworking, you can be very good, you can do all your work, but if you do not have good communication skills, if you do not know how to articulate, you know, what you want to say, then confirm bila jadi, you know, anything in terms of your performance, you will be ranked lower. That is why some people you rasa, oh, sangat pandai, you know, bootlicking. The bootlicking culture, you know what is that, right? Why? Because they are so good in communicating. Oh, boss, don't worry, we will get it done. You are right, boss. You are fantastic. So you feel that they are sedang membodek, tetapi they are just smart in the way they communicate, right? So if you can have both, right? Number one, the communication skills yang excellent, together with your hardworking punya attitude and behavior, then you got a jackpot. Right, and if you do, you know, read the research by JobStreet baru-baru ni, right, one of the reasons why fresh graduate, belia-belia yang baru keluar daripada universiti menghadapi, you know, cabaran untuk mendapatkan pekerjaan is because of communication skills. In fact, before the session started, Puan Azura and I were talking, right? A lot of young people today, you can be first class honors, you can be, you know, second class upper, you can get all the awards in the world. But if you do not know how to communicate well, if you do not know how to articulate well, then you will find that you are not getting anywhere. So, komunikasi adalah paling penting. You can be a third class student. Let me tell you this, dalam salah satu syarikat yang I'm a consultant and advisor to, right? I was asked to hire, you know, or give my opinion on hiring. And when I actually hired, there were at least about 20 CVs. And out of 20 CVs yang ada depan mata saya pilihlah 3 orang, dan 3 orang tu diminta untuk datang berkopi dengan saya dan managing director of that company. And guess what happened? I decided to recommend and influence the MD to pick a third class student, not a first class, not a second upper, not a second lower, tetapi a third class. Why? Because the third class student was number one, very humble, willing to learn. Dia sampai mengatakan, right, sir, kalau
nak cuba, kalau saya boleh kerja dalam organisasi tuan, saya sanggup bekerja 1-2 bulan tanpa gaji, tetapi tolong berikan saya peluang untuk menunjukkan kebolehan dan kekuatan yang saya boleh membantu organisasi tuan. That was one reason. Second reason, pelajar ni ataupun graduan ni ada banyak experience that sukarelawan. And to me, when you have a lot of all that experience and all, you will be able to show good communication skills. Now, when in a digital era, di mana 50 ataupun 70% pekerjaan akan pergi dalam era digital, right? Apakah kekuatan yang diperlukan dalam your staff? Communication skills, problem solving skills, negotiation skills, sales, leadership. These are the qualities that we need. And in all of those things that I mentioned tadi, communication is number one. Right? So that's my thoughts. I mean, Puan Azhar, you may have some experience to share on this as well. Yeah. I mean, I totally agree with you, Coach Sunil, because pada saya memang komunikasi tu sangat-sangat penting, dan juga sebagai recruiter, selalunya betul markah keputusan peperiksaan tu penting, tapi kita kena balance juga. You don't only have to be a book smart, you need to be street smart. Exposure tu penting. Before the session we did talk, and saya ada suarakan pada Coach Sunil, kata graduan-graduan ni sebelum mereka graduate, they should go and experience, minta untuk buat internship di mana-mana syarikat. Tak semestinya syarikat besar, syarikat kecil, and don't look at the allowance given. You pergi untuk you dapatkan experience. Itu sangat exposure tu sangat-sangat bagus untuk membantu you berkomunikasi masa you dah betul-betul berada dalam komunikasi. Selalu majikan dia tak only tengok at your merits, but they will also see individu tersebut sendiri, you punya behavioral, your exposure, whether you boleh manage when you are thrown into a certain situation. So perkara-perkara itu penting. Lagi satu saya nak tambah lah. I think Coach Sunil dah cover daripada segi pekerja kan, komunikasi mempengaruhi prestasi pekerja. Saya pun nak tambah komunikasi di antara ketua dan pekerja juga mempengaruhi prestasi pekerja. Saya just ambil dua lah. Satu macam ketika memberi arahan. Kalau as a ketua bahagian ataupun as a supervisor, bila you nak bagi arahan, elakkan memberi arahan melalui bertulis, melalui email, because kalau you bagi sesuatu arahan bertulis, sometimes there will be a miscommunication. Apa yang you nak your expectation tu tak sampai. So it's best. Okay, tak semestinya tak boleh, but it's best if you can also verbalize it. You boleh bagi tahu, ataupun kalau you nak bagi bertulis, be very specific. Apa yang you nak, what's the expectation, what's the outcome. And as a pekerja, bila you menerima arahan, don't make any assumption. Always seek for clarification. So komunikasi tu penting. So kalau you tak faham, you jangan, mungkin bos nak yang ni kot, so I buat macam ni lah. So dia mengganggu prestasi. Walaupun you ada effort, tapi pada bos, bukan ni yang saya nak, So it will be easier kalau you tak faham, pergi jumpa, okay, bos, saya tahu arahan-arahan ni macam ni ke yang puan expect, seek clarification. Okay, lagi satu, pada saya masa memberi feedback lah, ketua atau supervisor perlu tahu cara-cara yang sesuai ketika memberi feedback, terutama kalau you nak memberi teguran, make sure teguran dilakukan di dalam tempat yang tertutup, antara you dan juga pekerja you. Dia berbalik kepada niat lah. Niat you nak
memberi development, nak membina pekerja you, menjadikan dia lebih baik. Jadi teguran tu perlu dilakukan one on one in a close room. But however, bila memberi pujian, when you want to say gratitude towards certain stuff, so it best kalau you boleh buat di tempat-tempat terbuka. Memang sekali just di tempat yang terbuka, so that it will boost your staff morale. So dari situ you boleh nampak prestasi pekerja you. Kalau diberi kritikan di tempat yang terbuka, automatically kita manusia, kita ada emosi. Automatically prestasi tu akan naik sebab you feel bad about that. But if you do it betul, you do it properly, tempat yang betul, cara yang betul, so definitely prestasi pekerja akan berubah dan menjadi tambah baik. Itu apa yang saya rasakan lah. Okay. Coach Sunian. Ya, Tuan. Ni, okay. Saya nak mohon pandangan lah daripada Coach. Ada isu lah di mana seorang bos ni, dia agak strict, agak tegas. So dia agak kasar dalam berkomunikasi dengan orang bawahan. So pada pandangan Coach lah, kenapa perkara ini berlaku dan bagaimana pula dengan orang bawahan yang tidak hormat, utamanya dari segi percakapan, kekuatan dan etc. dan sebagainya kepada bos. Perkara yang sebaliknya lah berlaku kan. Okay, so dalam ada ni dua soalan lah. So jadi apa pandangan Coach berkaitan dengan soalan ini? Okay. So I think we need to faham yang pertama, bila bos marah, ada tak marah tu sebab yang betul-betul logical dan there is a reason behind the scolding. Kalau there is, ambillah dengan hati terbuka, belajarlah daripada kesilapan dan majulah ke dalam arah yang positif. Kalau you find that you are being bullied, and that's a whole different topic by itself, that every day you come to work, you kena bully, kena maki hamun, kena this one, then you have got two options. Number one, laporkan kepada HR so the HR can take action. Number two is to say bye-bye to the company and move to another organization. Right? Hidup ni sangat simple, tetapi we make our life complicated by overthinking and getting stressed out for no reason. Right? So number one, if it's the boss who is doing that to you, right, if it's a logical reason why he is scolding and shouting and screaming at you, then take it positively. Learn from your mistake and do not make the same mistake again and again. There must be a reason why he does that. Second is to put yourself in his shoe. Maybe he is under pressure from the senior management, right? So kadang-kadang kalau your immediate supervisor ataupun superior dah marah and all that, try to be understanding. There must be a reason behind it and try to discover that reason, right? So by being understanding. And number three, if the person is doing it because he just tak suka muka you, dah rasa that you are not doing well for the company and he doesn't want you, that's why he keeps scolding you, then senang je, resign. At the end of the day, matlamat hidup adalah untuk hidup dengan aman dan damai. If you are not happy, right, and if you are going through stress and depression, right, then it's not worth, When you go to work in the morning, you must be happy, all right? And that's going to help the company in terms of their productivity, in terms of the performance, in terms of profit. So that's one. Soalan part kedua tu pula, I think sangat penting untuk menghormati superior kita. Kadang-kadang yang menjadi masalah adalah di mana macam contohnya di Petronas, my colleagues before. You have got people like me who is an engineer by degree. So tiba-tiba pergi ke refinery, pergi ke plant, oh, wow, engineer datang. But the people who are reporting to you are actually technical experts ataupun technicians. But the amount of knowledge and experience yang mereka ada adalah jauh lebih banyak daripada apa yang I belajar dalam buku. So yang penting adalah untuk menghormati.
Dan bila kita menghormati, orang bawahan ataupun orang di pihak yang lebih experience, you will find that they will be willing to share your knowledge. They'll be willing to give you ideas. They'll be giving you advice. And that becomes another learning experience. So I think we must always remain positive. We must remain humble. We must be respectful. And most importantly is remove the ego. Anger, jealousy, frustration, all that disebabkan ego actually, right? Dalam hidup hanya ada dua akar tunjang emosi manusia, okay? Number one is abundance, number two is fear. So all these negative emotions and all that comes from fear, right? And if we can slowly move to becoming more abundant, you find that life is easy, life is peaceful, life is happy. Yeah. So, abundance dengan fear ya. Yes. So, kesimpulannya daripada pada kuesioner iaitu kita mesti respect each other. Ya. So, Puan ada tambah sikit-sikit ke kaitan dengan isu ni? Ya, I think saya betul-betul setujulah dengan pendapat Coach Sunil sebab pada saya niat again ya Coach, niat tu yang paling penting and keputusan sebenarnya pada tangan you. Life is simple. You have a choice. So tak semestinya you tersekat dan you stuck, you tak boleh buat apa. Actually you have a choice and it's you yourself yang patut mengubahkan keadaan yang toxic tu kepada to become to feel more abundance. And saling menghormati, itu memang saya sangat-sangat bersetuju. Tak semestinya kita di atas, kita tahu semua, and like what you say Coach Sunil, sometimes the people who really gets their hands dirty, they are the one who really knows everything. So sebagai ketua, kita should ambil pandangan diorang and diorang yang buat, diorang lagi tahu. Kita maybe sebagai ketua kita boleh bagi tunjuk ajar on the strategic kind of things, tapi bila implementation, I think those yang who get their hands dirty will know best. So komunikasi antara atas dan bawah, that's important. Okay. Kita tengok ada soalan daripada Facebook. Okay, ni cadangan lah apa komen daripada Cik Adi Putra Darus. Kita buat je apa yang bos nak, kan? Bos happy, kita pun happy. Kita sama-sama happy. Betul tak Coach dan Puan? Betul, 100%. In marriage they say, I'm not married yet, but what I know of my friends who are married, they always tell me, when your wife is happy, your life is happy. So same thing at the workplace, when your boss is happy, everybody will be happy. Happy boss, happy life, is it? Exactly. Okay. Tapi I think on a more serious note, it's that kalau kita tahu apa yang bos kita, apa yang bos kita nak tu betul-betul, it's not achievable, then kita should raise lah. Kita jangan jadi yes man. Tapi at the end of the day kita tak perform. So I think communication tu sangat penting lah. Kalau you rasa it's betul-betul you tak boleh achieve, then be frank, be upfront, bagi tahu dan jangan datang dengan masalah, datang dengan solution. Correct. That's right. Yeah. Coach, ada satu soalan daripada Facebook. Okay. Question. Sometimes pada Puan Fauzia, Muhammad Noor, question. Sometimes mastering in communication skills can lead to kaki ampu. Okay. What you say you? I beg to differ. I don't think, when you are good in your communication skills equals to kaki ampu. Kaki ampu, see again, remember the niat, right? Niat itulah yang paling penting. Niat kaki ampu adalah supaya dapat, peluang, dapat bonus lebih, dapat promosi, dapat all those things. The niat is wrong. But when you master communication skills, Fauzia, right? What you are doing is you are making yourself so good
right? That you can articulate very clearly what you want to share, what your ideas are. And by virtue of that, you can influence better, right? So there is a difference between, mastering communication skills and kaki ampu. There are a lot of kaki ampu who are not good in communication skills, okay? And there are a lot of people who are very, very good, right, are also not good in communication skills. So what you really need to do is to have two things. Number one, have good communication skills. Number two, be really good at what you do, right? So your actions will also speak for itself, and your communication skills will also influence the management accordingly, right? So that's my Yeah. thoughts on this topic. Yeah. Okay. Yeah, I think I totally agree. Saya betul-betul bersetuju lah. When you master in a communication, bila you ada idea, you tahu macam mana nak menyampaikan idea you, and it has to be paired with you deliver jugalah. So when you master in communication and you deliver what you're supposed to deliver, then you'll be the best employee. So kadang-kadang you bijak, you pandai, tapi you tak master in your communication skill, you tak tahu macam mana nak sampaikan idea you. Okay, so itulah kadang-kadang jadi you ada idea baik tapi idea you tu orang lain yang sambar, because they know how to present it better. So I think especially those especially to fresh grad lah, to the youngsters, it has to come in pairs. You have to master your communication skill, and you kena ada niat yang betul and deliver what you're supposed to deliver. Okay. Terima kasih kepada soalan daripada Puan Fauzia. So kita tengok pada isu sekarang ni yang pandemik COVID-19 yang utamanya di Malaysia ini semakin meningkat pada sebelum ni 1 digit angka, sekarang kepada 2 digit kan. Jadi telah menyebabkan ruang untuk berkomunikasi sekarang ni menjadi semakin terhad, dan jurang antara setiap peringkat tu, peringkat daripada tertinggi, pertengahan dengan bawahan, jadi semakin melebar. So pada pandangan lah daripada coach dan puan, adakah terdapat kaedah untuk kita mengatasinya agar segala penyampaian maklumat dapat disalurkan kepada semua peringkat? Kita takut nanti PKP akan kembali balik kan. So ada tak kaedah macam mana setiap maklumat tu dapat disalurkan kepada semua peringkat? Macam mana Puan Azura? Okay, maybe I can start. Saya tak rasa dengan keadaan pandemik ni komunikasi ataupun jurang komunikasi tu semakin lebar dan terhad. Kita dalam zaman sekarang ni kita bertuah sebab kita ada dengan teknologi sekarang, kita ada banyak akses to aplikasi yang can help us to communicate better. Contoh macam apa yang kita buat sekarang ni, through FB Live, kita berkomunikasi. Kita ada Zoom, Microsoft Teams, Webex. So, and I think during the pandemic, especially dalam keadaan-keadaan yang sebagai contoh pandemik, this is the main time where communication shouldn't be any gap. So it's very critical untuk pegawai-pegawai tertinggi, the management staff, to communicate to the other staff to ensure that to give them the updates, maklumat terkini untuk to ensure them that everything is fine. So kalau boleh saya bagi pengalaman saya sendirilah dalam organisasi sekarang ni, masa pandemik hari tu, we managed to do a staff dialogue menerusi aplikasi Zoom, dan staff dialogue tu bersama dengan pengarah urusan. So kita dapat segala maklumat tu first daripada pengarah urusan melalui staff dialogue aplikasi Zoom, dan staff dialogue tu pun sangat interaktif. Just like apa yang kita buat sekarang ni. So kalau ada staff yang nak tanya apa-apa soalan, they will just type the questions in the chat box. So komunikasi tu jadi dua hala. So saya tak rasalah saya rasa dengan teknologi yang kita ada sekarang ni,
perkara-perkara tu it can jurang-jurang tu kita boleh kecilkan. So actually it's up to us, diri kita sendirilah, nak seribu daya, tak nak seribu dalih. So ada banyak cara untuk kita reach out to the team members, to our staff, dan tak semestinya komunikasi secara formal. I mean kalau kita tahu masa MCO, masa PKP, most of us kena duduk rumah dan artikel yang kita baca, stres ataupun the depression during the MCO tu sangat tinggi. So what we did, kalau boleh saya kongsi dengan team members dalam HR, kalau dulu bila kita di office, kita ada peluang untuk keluar makan dengan kawan-kawan sepejabat. So what we did is someone come up with an initiative. Kita lunch together via Zoom. So semua orang bawa makanan masing-masing, buka Zoom and kita makan sambil berbual, online di alam maya, which dengan cara itu kita dapat update from each other, kita boleh meluahkan perasaan. We try to make it as normal as possible. So I think dalam keadaan ini semuanya terletak pada diri kita sendiri. Macam mana kita nak rapatkan jurang komunikasi tu. Banyak aplikasi, banyak cara yang kita boleh guna. So I think that's my point lah. I don't know, Coach, do you have anything yang you nak tambah? I totally agree with you. If kalau orang kata, pada zaman teknologi, seperti kini, ada jarang komunikasi, then there is only one problem, iaitu niat. Nothing else. Because there is so many different apps come on man, what is going on in the parliament, for example, before the news can capture, already people got WhatsApp already messages, right? Simple example. And what is going on in a board meeting room, people in the office staff already know. With the more than 500 WhatsApp groups, with most of us will have. Memang tidak ada lagi alasan yang communication is a problem. The only problem in communication kalau boleh muncul adalah disebabkan niat untuk tidak mahu berkomunikasi ada di sana. That's all. That is the tool, internet, telecoms, our network. I think we are doing very well. So there is no reason for it to fail. If it fails, it's because of our attitude and mindset. Yeah. I think the PKP was during Raya Man. Yes. And kita tengok macam mana kita berkomunikasi dengan keluarga di kampung. Komunikasi tu masih boleh ada. It's just again lah niat. Kita nak ke tak nak? Tak nak. Of course I agree lah. Ada sedikit beza, berbual, melalui komputer screen dan berbual di mana kita minum kopi bersama-sama dan mengadakan perbualan ni. Tetapi masih lagi boleh berkomunikasi. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ada jalan. Betul? Okay, Cik Sunil, soalan. Bagaimana untuk mengatasi staff yang bermasalah? Dan lebih kerap mencari alasan untuk buat satu tugasan yang diamanahkan dekat staf tersebut lah. So apa pandangan Coach Sunil lah berkaitan dengan soalan ni? Okay, so pada pandangan saya yang sangat-sangat penting adalah untuk memastikan dalam setiap komunikasi tersebut ada action plan, ada accountability yang dibina dalam komunikasi. Right, and that is why I'm very strong advocate of coaching. So if you ask some good questions and towards the end of the questions, you ask that one question. So before I meet you again, what are you going to do? Okay boss, saya akan buat A, saya akan buat B, saya akan buat C dalam masa 2 minggu ni. Dan selepas 2 minggu bila kita jumpa, A, B, C akan siap. So bila you adakan komunikasi, sesi yang kedua, right, ataupun follow up, that time you just ask the questions which will go back to what has been done and what has been going well. So by virtue of it, you are driving ownership, you are driving accountability, and you can hold the person responsible for what they say. Many at times, pandangan saya adalah bila kita memberitahu
all right, than demand and expect someone to do something, many at times it fails. But if you keep asking good questions through your coaching conversation, and you are able to get them to say what they're going to do, you find that they have got stronger level of ownership, and they are very excited to get work done, because you know why? The idea came from them. The idea didn't come from an instruction from you. So that is my experience, and I really hope that those people who are listening to this might use this as an opportunity to drive accountability. One of the biggest concerns I think a lot of corporate leaders have in organizations, dalam organisasi, adalah accountability. The culture of accountability is missing, and that is something which is so important untuk memajukan sesebuah organisasi. And the easiest way to do that is to have strengths-driven, solution-focused conversations, coaching conversations, and focus on what is working. Puan ada apa-apa ke nak tambah berkaitan dengan isu ni untuk mengatasi staff yang masalah? I think saya setuju dengan Coach Sunil. I totally agree with you. When you have that system, bila you pergi kepada coach, you ada sebagai pekerja, kalau you ikut landasan yang betul, you ikut cara yang betul, and niat you baik, you takkan masalah tu takkan jadi lebih besar. And also kepada ketua atau kepada bos on how you approach pekerja bermasalah itu pun, kalau cara tu betul, komunikasi tu baik, niat tu betul, niat you hendak mengajar ataupun developkan, so you akan dapat hasil dia. Tapi kalau niat you memang tak baik, niat you memang you rasa you nak hentam dia lagi, so apa yang you niat tu akan reflect to the point, to the hasil yang you akan dapat. Okay, kita sekarang ni dah habis dah pusingan yang pertama. Okay, seterusnya kita ke pusingan kedua, iaitu kita tengok daripada soalan-soalan di komen-komen di Facebook. Itu ada daripada Cik Hazulia Arni. Okay, ni antara soalannya lah. Okay, boleh nampak Okay. Dalam organisasi ada dua jenis komunikasi, iaitu komunikasi antara majikan kepada staf dan komunikasi antara staf kepada majikan. Bagaimana kaedah terbaik supaya tidak berlaku konflik antara keduanya? Apakah kaedah terbaik supaya tak berlaku konflik antara majikan pada staf dan staf kepada majikan? I think pada saya berbalik kepada apa yang kita dah bincangkan daripada sesi ni, daripada awal sesi ni tadi. Satu, it's cara, menghormati kena ada, and macam yang Coach Sunil tekankan, buangkan ego, and niat kena betul. So komunikasi daripada atas kepada staff, kalau cara tu betul, sama ada teguran daripada staff ke bos pun, kalau cara tu betul, niat tu betul, and keadaan yang sesuai, pada saya that's the best kaedah lah. So you boleh avoid all the conflict, and tak semestinya ia perlu berlaku dalam suasana formal. Pada saya, pendapat saya, komunikasi yang santai lebih berkesan. Betul, komunikasi yang santai. So ada soalan lagi daripada Sutra Rindu. Okay, saya nak tanya, bagaimana jika seorang OKU, orang kelainan upaya yang mempunyai keputusan yang cemerlang dan boleh berkomunikasi dengan baik, apakah cara bagi OKU untuk meyakinkan majikan? Macam mana? Coach Sunil kah ada ni jawapan? So I think this is something that I was suggesting tadi kan, yang because
Malaysia is now moving towards employing a lot of these people, like OKU and all that, right? Kita perlulah memberikan peluang kepada, so dari segi majikan, I think saya minta majikan berikanlah peluang sebaik-baik mungkin kepada orang-orang OKU dan mengalami, sedikit ketidaksempurnaan dalam hidup untuk bekerja. Yang penting adalah value creation. Untuk orang yang OKU ataupun yang ada sedikit masalah, janganlah lose hope, because there are a lot of people who are willing to hire you. Just need to find the right one, and to influence dan untuk memberikan experience yang positif. Sanggupkanlah diri untuk buat 1 bulan ataupun 2 bulan internship ataupun work for free dengan syarikat yang baik. Right? So bila mereka dapat melihat prestasi, kebolehan, kebaikan, kekuatan dalam diri, walaupun ada sedikit difficulty, then they might be able to straight away say, boleh, saya sanggup nak hire you. Right? So at the end of the day is 2 things. One, you can wait for the opportunity to come to you, or number 2, you create the opportunity. And the second one is what you need to do now. In this challenging time, where employability is an issue, where getting jobs is difficult, a HR manager, I'm sure Puan herself will be getting something like 50,000-60,000 resumes, right, over a 6 months period probably, or maybe even more because it's Khazanah, right? She may not have done, but now imagine if you now write to her in her LinkedIn and says, Puan, I am an OKU, I am very good in ABC, this is my strength, can you please give me a chance to talk to you? Step 1. Step 2, right? When you meet Puan in her office or maybe outside at a restaurant for coffee, influence her and tell her that you are good in doing A, B, C, D, E. You are not asking for money immediately. Give you a chance, give you an opportunity to show your capabilities and to project your skills. I am sure any talent manager will be willing to. Right? I mean, I'm in communication with a lot of the senior HR leaders in Malaysia, influencers in Malaysia. And when I talk to them, they are all very good-hearted people. They want to help. Kadang-kadang their hands are tied. And that's because of situation. But at the heart level, niat mereka memanglah nak membantu seberapa banyak orang yang boleh. Right? So I think just follow that steps. Number 1, go into LinkedIn, start connecting with people, offer your skills, your capabilities for free. Janganlah buat untuk 6 bulan, nanti dipergunakan pula. Right? Ada juga orang majikan macam tu. Right? But do it for 1 month. And then you tell the person, see, I have been able to do so much of work, even though I have my, handicap or certain gaps in me. I hope you can please help me. I need a job to pay my bills. Tolonglah. So if it's a normal human being yang ada hati, yang ada, berkeperimanusiaan, if I got that word right, they will definitely give you an opportunity, right? So I think that's the easiest way that I can respond to you on how you can manage this. Ya, betul, because saya rasa sekarang ni, terutama zaman sekarang lah, kita tak discriminate orang kelainan upaya ni, as long as they can do the job. Like in my current organisation, we have one which he can really do the job perfectly, and started with contract and kita absorb sekarang sebab dia dah prove to us that he really good, he really wanted the job, he really good at the job, and now kita dah absorb dia sebagai permanent staff. So I think title OKU ni bukannya tak sepatutnya menjadi penghalang. It's you yourself on how you want to reach out. Like what Coach Sunil say, you kena start. Jangan you tunggu dan mengharap peluang jatuh dekat you. So start, create the opportunity for yourself. Letakkan your brand yourself and prove yourself. So I think tanyalah mana-mana majikan pun, kalau you really accomplish all that, insyaAllah rezeki you memang akan ada. Okay, ini ada komen daripada Dr. Idris. The points forward by Sunil are valid in dealing with graduates' capability in getting job.
Excellent result may not guarantee the job opportunity in the post-COVID-19 era. Betul? You know, just to add on to the point that Encik Idris has mentioned, right? A lot of big organizations, let's just take Amazon in the US, right? Sekarang mereka sanggup, right, ambil pekerja yang tidak ada degree langsung. So the perception that you will only get a job if you have got degree, master's, PhD is no longer true. And moving forward, it will be even more irrelevant. You'll be surprised. As long as you can get the work done, right, you can add value to the organization, people will say, just come on board and work with us, right? A lot of the world's most successful people are actually a bunch of people who are not even educated, guys. Let's be honest, right? And that's why the people who are their C, D and failures in life are controlling those who are getting A, B and C in the organization. Think of it, right? Food for thought. So ini komen lagi daripada Puan Feti Azura. The art of communication is the language of leadership. Yeah, very well said. Okay, ada lagi komen daripada DB Ramli. Agreed dengan coach. Nowadays, literally the best candidates tak semestinya menjadi pilihan majikan. Ada pihak swasta yang lebih mementingkan kesungguhan untuk kekal bekerja dalam satu-satu organisasi untuk satu tempoh masa, bukan kerap bertukar kerja dan holistic values as a good teams members untuk bakal pekerja mereka, bukan A-class CV dan communication skills semata-mata. Yes. Ada nak tambah sikit ke coach dengan Puan? I think for me, I think it's exactly what I'm saying. You know, purely focus on the attitude, on the kemahuan untuk berjaya dalam hidup. I am happy to hire. Dalam syarikat saya, kalau you boleh carikan, moderator, saya sanggup nak ambil staff sekarang juga. Esok pun boleh saya sanggup hire. Right? But I want someone with a hard-working attitude. I want someone with humility who is hungry for success. Nak bagi dia skill, nak mengajar macam mana nak buat tugasan. Yang tu biarlah saya ajar. Right? I am having that difficulty. Saya dalam bulan MCO ni, 4 bulan ni, saya dah interview 60 orang. Satu pun saya tak jadi ambil. Dan saya ada 4 kekosongan dalam syarikat saya. Right? So a lot of majikan are having the same problem. From the way you write your CV to your interview to the way you project your experiences will tell us whether you are someone who is hungry, you are hardworking, you have the right attitude or not. And when you have that, people are willing to give you a good salary. People are willing to groom you. I'm willing to nurture, and mentor somebody to become successful. But I want somebody who is hungry for that experience, hungry for that knowledge to come to me. I'm not going to waste my time, which is already very, very precious and limited, on somebody to just continue wasting the time further. Right? So, very good point that, Encik Ramli has encapsulated in this comment here. Thank you, Tuan. Thank you. Okay. Seterusnya. Okay, ni ada komen juga daripada Dr. Idris ni. Communication is indeed acquire good language and adequate vocabulary in dealing with multi-ethnic clients and subordinates. Daily communication in the office could trigger unhappiness in some of the matters. Take them as a challenge for future years. Don't worry, nobody is going to match you. Very well said. Very well said, Idris. Betul tak? Is it true? Yeah, I mean, take it as an opportunity to learn. That's why I said you got to be so hungry, like a sponge. Keep absorbing. Use what is good, what is not good. Do something different. Itu saja, mantra untuk hidup yang bahagia. What you are good at, keep doing more. What you are not good at, do something different. Itu saja formulanya. Okay. Beranikan diri. Take everything that is thrown to you as a challenge. Yeah. Okay. So sini kita tengok komen daripada Cik Azulia Ani. Majikan selalunya nampak bayangan visi dan misi yang ingin dicapai, manakala staf adalah pelaksana kepada visi dan misi yang ingin dicapai. Ada kalanya berlaku ketidaksehaluan fahaman dari segi penyampaian untuk menyampai hasrat tersebut.
Jadi ini soalan pada beliau, apakah langkah yang perlu kita ambil supaya berlaku komunikasi berkesan antara keduanya? I think as mentioned earlier di awal perbincangan kita tadi, saya ada mention that komunikasi antara the planner dan also implementer adalah sangat-sangat penting. Sebab implementer, they are the one who get their hands dirty and who's going to implement whatever the planner has planned. So dia kena ada komunikasi yang komunikasi dua hala. And bak kata coach tadi, you kena buang your ego, even though you're a planner, but sometimes you don't know your plan can be implemented or not. So you need to get the info or the input daripada pekerja-pekerja yang akan implement plan ni, sebab they are the one who knows the field, they are the one who's facing the customer. Okay, mereka yang akan jadi frontliner of your ideas. So it's really important. I mean, saya tak boleh nak tekankan lagi, but it's really important to have a two-way communication. If I could just add to what Puan Azura is saying, right? I think sangat-sangat penting untuk, pemimpin-pemimpin dalam syarikat memastikan bila sedang, menjana visi dan misi dan strategi-strategi untuk syarikat, janganlah buat dalam board meeting room, 12 orang, 15 orang nak come up with a direction for the entire company of 30,000 people, right? There's a lot of new approaches, new tools that is available. Like for an example, appreciative inquiry is one of my favorite, right? To do appreciative inquiry summit yang kecil within the organization, so that everybody in your organization suddenly is co-creating what the future should look like. It is not about one person coming in there and say, okay, this is the direction, everyone go there. Hello, this is not the way to do it. Because again, I said, last time when you are dealing with a different leadership approach, now you are dealing with a lot of millennials. And average organisasi di Malaysia sekarang ada 60 hingga 70% millennial, Gen Y, who have got ideas, who are so excited, they have the energy, they are zestful. So organizational leaders needs to know how to use this strength, how to use the knowledge that these people have, how to use these people's energy and excitement to the best of the organization. So to answer, Hazulia's question, paling penting adalah co-creating the vision and mission, not about directing the vision and mission. When you direct, it will never be sehaluan. But when you actually co-create, it will eventually become sehaluan because everybody has a voice, everyone has an input towards it. Itulah yang paling penting sekarang. Betul, I couldn't agree more. I mean, even in my current organization, we are practicing, we create a project where everyone in the company can give their input, their feedback or their ideas, through to mold or to bring the organization to a better place. So and all the ideas will be presented to the MD. So dia dah tak ada kekangan mengikut level dah. So anyone in the company, because those who are in the ground, they know what's best. They know, okay, you bagi haluan, you bagi you punya direction to the staff, tapi staff yang dekat ground yang buat, they know what's best, they know what's the challenges are. So by creating this kind of platform, for the staff to give ideas, it will help the organization to grow better. Yeah. That's a very good comment made by Nur Haida. Right? Respect datang dalam dua hala sama seperti komunikasi. Macam komunikasi, bila wujud komunikasi, konflik akan selesai.
Sama juga dengan respect. Bila wujud dua hala iaitu di mana kedua-duanya saling hormat menghormati, banyak benda akan diselesaikan. Very well commented ni. Yep. Yep. Right? Elias, do we have some other questions from you? Okey, komen ataupun soalan daripada Cik Aida ni. Dia kata betul kata Encik Ardi Putra Darus, namun kalau kita telah lakukan yang terbaik namun bos masih mengkritik kita, adakah ianya berpunca dari staf bawahan itu sendiri? So pada pendapat saya, kena ada self reflect lah, muhasabah diri, dan sentiasa berfikiran terbuka. Kalau mungkin kita dah rasa kita lakukan yang terbaik, tapi the effort that kita buat tu tak sehala dengan tujuan ataupun visi ketua kita. So then again, seek clarification, berbincang and saling hormat menghormati. So and also coach, right, let go of the ego. Yes. Yeah. So You see, the add-on point to that one will be, like you correctly mentioned, what you think is good may not be exactly what the superior thinks of you. He may have greater expectations of you. So you should be very proud and happy when the boss masih mengkritik. That means he sees you as a greater potential and he wants to challenge you to do better. Right? Yeah. So if you think of it from a positive perspective, you become better. Right? When you look at it from a negative perspective, then you become stressed and irritated and frustrated. So, again, which lens are you looking at every situation, every communication? Yeah, very well said, coach. Yeah. Ini ada lagi, kita pada Cik Nazrul, kita boleh nampak kaki ampu atau orang yang betul-betul boleh buat kerja. Pandai komunikasi nilai tambah buat seseorang. Okay. Yeah, that's the truth. So everybody should sharpen your skills in communication. Yeah. Okay. So ini ada lagi komen daripada Dr. Idris. Online business dominates the interaction among the public. It involves so many linguistic skills so that we could easily understood messages. As the social media limits the language used in the social media, better watch out. Yeah. True. Betul. Especially when you're trying to do marketing and all that, there's only limited number of words. You cannot write one whole karangan, 3 muka surat to convince people, for an instance, right? So apa yang diperlukan is to be very, very mindful of the choice of words that you use, right, in your communication. Betul. I totally agree with what Idris is sharing. Okay, seterusnya dari Cik Nur Saiful. While perception causing an emotional harm to worker, it's true. Okay, I am not sure about that. Okay, ada satu lagi soalan. Bagaimanakah cara terbaik majikan menangani kaki tangan bawahan ataupun sebagai majikan yang terbaik? Okay. So, bagaimana cara terbaik majikan menangani kaki tangan bawahan? So, like I think I mentioned just now juga, yang penting adalah untuk hormat dan menghormati. Doesn't mean that you are a staff bawahan, that means you bukan manusia, semua orang manusia. So, let's treat everybody with respect, with dignity, and remember, everyone is in the same organization untuk satu je niat, membangunkan organisasi tersebut. Right? So the most important thing pada pandangan saya adalah amat penting sekali untuk semua orang pemimpin, right, dan all the leaders in organization to make sure that you treat everyone with respect, with dignity. Number 2, always look at the goodness and strengths. My personal quotation on management and leadership is this guy called Peter Drucker. Peter Drucker always says the role of a leader is to create an alignment of strengths, making weaknesses irrelevant. I repeat, the role of a leader is to create an alignment of strengths, making weaknesses irrelevant. Maksudnya,
every single individu yang sedang dibawa dalam organisasi mestilah dibawa dalam organisasi disebabkan kebolehan, kekuatan dan kemahiran yang tertentu. Menjadi tanggungjawab seorang pemimpin untuk mencari apakah kekuatan, kebolehan dan kemahiran individu tersebut untuk align the strengths so that it becomes relevant and useful for the organization, for the whole team. So that's my 2 cents of thoughts. Again, balik-balik I will say the same thing. Strength driven, solution focused conversation skills. Itu saja. Okay, terima kasih atas maklum balas pada coach. Okay, kita sekarang dah pusingan yang terakhir lah, iaitu sesi kesimpulan. Okay, boleh tak mintalah daripada Puan Nur Azura ataupun Coach Sunia untuk berikan rumusan ataupun kesimpulan ataupun kata-kata akhir lah keseluruhan kita punya program dialog pada hari ini. Maybe let Puan start. Okay, thanks Coach dan Encik Ilyas. Saya nak saya nak bagi tahu harapan saya lah atau nasihat kepada belia yang baru nak masuk alam pekerjaan ni berkenaan dengan komunikasi. Komunikasi ni dia tak terhad kepada ability to speak tapi juga termasuk ability to listen. So harapan saya kepada belia-belia ataupun sesiapa saja yang di dalam organisasi atau alam pekerjaan, be a good listener, master your communication skill, must know how to articulate your ideas and be a good listener. When you be a good listener, you give chance for your counterpart to cerita ataupun untuk bercakap dahulu, then only you masuk. So tak semestinya pendengar yang bagus ni dia hanya mendengar dan bersetuju dengan pendapat orang. You can always challenge and disagree, tapi pendengar yang bagus akan challenge, akan buatkan orang yang berkomunikasi dengan dia rasa macam you are trying to help them instead of you are trying to win the conversation. So sentiasa dapatkan penjelasan, jangan buat sebarang andaian dan you have to remember pada saya tiada istilah soalan bodoh kalau you nak dapatkan penjelasan. At every level you are always there to learn. Be confident, yakin dengan diri sendiri dan sentiasa ada minda yang terbuka. So you can give your ideas and you can also accept critics from others. That's my 2 cents of thought for this session. Right. So for me, like Puan Azura, I think there are some similar points, but I'll just wrap up with a couple of points. Point number 1 is remember what is your niat. Dalam komunikasi yang paling penting adalah apakah yang niat kita, apakah niat komunikasi kita. So keep your communications intentions pure and keep the intention suci. That means it's for the benefit of other people, for the benefit of the organization. Number 2 is to respect. Okay, kenalah hormat menghormati selalunya. And number 3 adalah kawal emosi. Dalam communication, sometimes people will say certain things that will trigger us, right? Now, whether you feel happy, angry, sad, frustrated, it's actually in your control. So kawalan emosi itu ada dalam tangan kita, right? So do not become reactive. You respond. And the only way to respond is to relax and to just listen to what they have said. Think about it carefully. Does it make sense? Do some reflection. And lepas tu kalau rasa, then barulah gerak ke hadapan dan memberikan respon. Right? And number 4, which I really think is important thing for everybody, including the belia, majikan and all, is to focus on being positive, being strengths driven, being solution focused. Keep focusing on the positive. Look at everything in life from a different lens, because automatic way of listening and reading and seeing everything is from a negative.
right? We have been tuned that way. Don't ask me why and how. That's a whole long story. I can give you an 8-hour talk on it. But we are tuned to every time looking at things from a negative lens. It's a very difficult thing ahead to now shift the lens. But that once you shift, you will start seeing happiness. You will start seeing kebahagiaan. You will start seeing a lot of success. You will start seeing a lot of abundance happening in your life. So change your lens and now start using an appreciative lens, right? Appreciative lens is where you look at everything from a positive perspective, no longer negative. That would be some key takeaways, for me to share with all of you. Okey. Terima kasih kepada Coach Sunil atas maklumat yang diberikan dan kepada Puan Azura, terima kasih juga ya. Okey, sebagai kesimpulannya dapatlah saya menyeraikan bahawa komunikasi ni berulang kali Coach Sunil dengan Puan Azura selalu bercakap berkaitan dengan niat lah. Niat, be humble, banyak yang self-reflex, ego, tak nak kepada ego, cara pemikiran kita kepada good solution, niat yang baik kan. Lepas tu no toxic system, kita kena ada support system. Jadi kita change the perspective, kita ubah cara pemikiran kita kepada saling hormat menghormati antara satu sama lain ketika kita berkomunikasi. Kita tidak kiralah sama ada peringkat atasan sehingga ke peringkat bawahan. Itu antara yang saya rumuskan berkaitan dengan kita punya program dialog pada hari ini. Okey, dengan rumusan yang sangat bernas diberikan oleh kedua-dua panel jemputan kita pada hari ini, maka berakhirlah kita punya sesi dialog online Kluster Kerjaya iLead pada hari ini. Dimohon kerjasama saudara dan saudari untuk yang menyertai sesi ini untuk mengisi borang penilaian yang telah diberikan tingginya pada ruangan komen. Okay. Saya ada serangkap pantun ya. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nur Azura, terima kasih Puan daripada Khazanah Nasional, dan juga kepada Coach Sunil Hasmukhari daripada HC Consultants Group. Terima kasih banyak-banyak, banyak sangat perkongsian, pengalaman, ilmu, kemahiran, kepakaran daripada Puan dan juga kepada Coach sendiri ya. Okey. Saya juga terima kasih juga kepada penonton yang berikan segala komen. Terima kasih kepada Dr. Idris Makno, kepada Encik Azrul Syam, dan juga kepada semua-semua yang lain lah yang saya tak dapat sebut dalam ruangan komen ni. Okey, akhir kata saya dah borang penilaian juga jangan lupa ya saudara dan saudari untuk mengisi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, berhati-hati di jalan raya, biar lambat asalkan selamat. Selamat Hari Raya Adha buat muslimin dan juga muslimat. Okey, saya akhiri dengan Hari Raya everyone, take care and be safe. Okey. Selamat Hari Raya. Right, Terima bye-bye. kasih ya. Bye. Okey, terima kasih. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada anda. Okey, terima kasih.